गुड मॉर्निंग सगळे गोंयकार. कुशीक दिलेलो आहा तो फोटो पळया. कालचो न्यूज. स्पेट ऑफ बर्गलरीज अक्रॉस गोवा पुट्स गव्हर्मेंट अंडर लॅन्स. आयचो न्यूज कितें जाला, 85 year old लेडी ही तिका सेक्शुअली असॉल्ट केली. आनी हो आमचो सरकार AI कॅमेरा फॉर ट्रॅफिक घालूंक सोदता. अरे दुकरानो. AI कॅमेरा फॉर ट्रॅफिक ते पयले बुराक रे पाड पडलेल्या न्हू. स्पीड ब्रेकरांक पेंट मारा, सायनबोर्ड घाला स्पीड ब्रेकर आहा म्हणून, आनी मागीर AI घाला रे. आतां आयक रे, 6 म्हयने उरल्या इलेक्शनाक. प्रमोद सावंत तूं आयक. होम डिपार्टमेंट इज yours. You are a total disaster, including your police force. Take that money of AI, and instead of giving that partner 70% and you making 30%, take all that money and fix body cams on all police. Another thing is, police दिसतीच पडना रोडार. म्हाका जाल्यार दिसती पडना. कुड्डो जाल्यार नको हांव, पूण म्हाका दिसती पडना. The only time you see police is when they are picking up money collection to give you all. So stop those AI camera for traffic. Spend that money on police body cams and put them on the road where they are supposed to be. And कसले डील करिनाका आनी AI कॅमेराचे पयशे हाय नाकात, आनी ताका 70% दिवन पत्त्या कमिशनाक घेयनाकात. ते कॅमेरा काडा मरे AI, आनी तुमच्या बोंकान घाला. Then you will find out that your shit is red after drinking the blood of all Goans. तुमकां लॉजूय ना मरे. एक काडटा मरे तुमी. No bloody shame you all got. Cancel that AI camera program for traffic. Put body cams on police and see that they are on the road. 85 year घरा माय बोलस जाता सेक्शुअली. ती काय पाडल्या पोनाक घालून दांत्यान धरूंक रे वयल्यान. तुमकां सेक्युरिटी हा मरे. एक गाडी फुडल्यान, एक गाडी फाटल्यान. याव याव याव. 85 year old woman is raped. Couldn't she be your mother? Where is the police? What have you done? What equipment have you given them to even be an effective force? तांकां हालीं कलेक्शनाक दवरल्यान तुमकां पावोवपाक. ना काडलेले खंयच्या सण घेवन इलेक्शनाक वयतले आनी कितें सांगतले तें हांव नको. शेअर करा रे सगळे गोंयकार. बाय.